lagi di dia, ha? Kurung dia. Kurung. Ayo, oh. Mama. paling Tujuh kana, kalau soal jangan jadi kau. Iya, terus iya, iya, itu kembali kiri kosuko, kembali. Oh, ya takas hari tak punya pulsa. Kiri seko. Ini orang kiri belum pernah. Ya, hari tak ustu more. Hari tak punya pulsa takas hari more. Ya, apa kosuko? Kalau ba, ya dia sudah kuat parah. Ya takas hari tak punya tore, lokotnya koni tu zarperan su mundir atau apa? He mundir apa pulsa? Ayo. Paling hale mo. Kung sa topa ang pala mundir ako ba? Pwede. Kini asil dati. Wala na. Kini gusto. Kung baka nito hale ako ki gusto asil. Saida bunyiya pa naman. Lokotnya mundir ako ba naman? Ako sunyi na ki kota ko ba ko? Kaya tikmi mo. Lagi ya, kamu kota ke labna ya, begitu. Labna itu murah, kita pakai apa itu? Saya tahu dia begitu. Cuma kalau kota di labna, dapat. Jangan, panggung pakai begitu. Hei, sekolah itu kan, kisiri ini dah umur, kisiri kita kapan? Oh, asal se, itu mas duit pasti. Sekolah. Palu. Sar kumaba palu na. Ah, Microsoft kalau. Kini nggak bisa besar. Kini mandiri. Mau pakai tangi mode langsar. Tangi mode apa loh ki? Nah, kan benar mau pakai film ini loh guys. Benar. Kini benar. এই স্কুলত আগত যে লেখা আছে আগত স্কুল আছে লাহে লাহে যাব মই টাইমতে যাওঁ বেনাৰখন পোৱাৰ লগে লগে চাই লাহে লাহে যাওঁতে দেৰি হৈ যায় সেইখন নহয় এইখন গাড়ী মটৰৰ কাৰণে ইংরেজি মাহর নাম লিখা কো 12টা মাহর নাম কো লাগে ইংরেজি ভাষা মাহর নাম কো 12টা মাহর নাম জানা 12টা নাম কি আছে 12টা মাহর নাম কোন নাম নেও ইংরেজি 12টা মাহর নাম 12টা মাহর নাম হ্যাঁ কো সুন্দরে রে মুসলমান মুসলমান কি মুসলমান মুসলমান কথা হইছে এটা 12টা মাহর নাম পাছি মুসলমান মুসলমান জানা তো ইংরেজি 12টা মাহর নাম কব দিছো ইংরেজি ওই ইংরেজি পড়াইছে ইংরেজি মাই মানে মাতা মুসলমান মাতা মুগুলো মাতা ও মুসলমান আইলাছে হ্যাঁ ও ইংরেজি পড়াইছে মাই মানে মাতা নহিন কি মাই মানে মানে ইংরেজি 12 মাহর নাম কব দিছো তো মরম লাগা কে ইংরেজি 12টা মাহ মরম লাগা কে ওই খালি মরমে জানে মরম লাগা জানুয়ারি মরম লাগা